जय जगन्नाथ फ्रेंड्स नमस्कार। तो मैं आशा करुँच आपण मैंने बहुत भल थे किंतु मु तो भल ना से 5-6 दिन है कौन वीडियो अपलोड करना। तो कौन दुखर खबर आप निश्चित थंबनेल देखी जानी तथापि मैं आपन को किसी कथा कहवाई आसी बहुत दिन पर। अपन थंबनेल तो देखी देइछंती हम भणजा आउ ए दुनिया ना गोटे बोली भणजा आमर दीर्घ 4 वर्ष है संघर्ष कर चली। तम भणजा को ब्लड कैंसर होता प्रथम दीर्घ 4 वर्ष है संघर्ष कर भणजा आज आमको छाड़ी चली जाइए। बहुत दुख लगुच। तो आप तो फोटो दे देछि आप देखिपे 9 वर्षर आम भणजा होता। तो आप चिंता करूँ 9 वर्षर गोटे पिला करने बापा माँ को केते कष्ट हो कि मामू घर लोक केते कष्ट हो टिके आप चिंता करूँ। मु संपूर्ण कथा कहबी आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु केमिति आरंभ है आउ केमिति जीवन शेष है सब शेष पर्यंत मुझे यही वीडियो कहबी। से बहुत दिन पर मन को बुझे मुझे गोटे वीडियो बनाऊँगी केवल यही कथा कहवाई आपण मान भी अनुरोध ये वीडियो के आप बहुत मात्रा शेयर करूँ जहाँफल सरकार किसी एप्रति ध्यान देवे। हम ओडिशा सरकार कि भारत सरकार ये जो ब्लड कैंसर हो पिला मानू कि जेकोसी लोक को आज पर्यंत कौन ट्रिटमेंट रे 99% लोक विफल होती कौन सफलता पाई पाना जीवन हारिबाटा ही सुनिश्चित हो। तो से आपको रिक्वेस्ट करुँची वीडियो को आप बहुत मात्रा शेयर करूँ केमिति हैला केमिति जीवन शेष है आरंभ शेष पर्यंत मुझे सब ये वीडियो माध्यम कहबी। वीडियो आप शेष पर्यंत देखूँ। 4 वर्ष तलर प्रथमे आम भणजा को ज्वर है। तो प्रथमे थंडा है ज्वर धीरे धीरे है। तो 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू ज्वर है आम भौणी भिणे से नहीं गले मेडिकल। तो मेडिकल किसी मेडिसिन खाला पर भल होगा पुणी 4-6 दिन पर पुणी बाहरला तापरे ताको नहीं गले भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल सेठी नहीं तो ब्लड चेक करागला सब प्रकार ब्लड चेक कला परे डॉक्टर कहले ब्लड कैंसर। सेते आम पाद तलू माटी खसीगला कौन करू कि मुंडरे बुद्धि पशिलानी। तापरे डॉक्टर कहले किसी व्यस्त हवा ना कारण छोट पिला निश्चित भल हो कौन टेंशन नवा दरकार नहीं। आम से कथा मानिलु बुझीगलु। डॉक्टर कहले एठी मेडिसिन कंटिन्यू कराओ एठी ही भल होगी जीव। आम से कथा मानिकी से मेडिसिन ब्लड चेकअप सबू किसी चेकअप ब्लड नवा केमो नवा सबू किसी कम से चलला कंटिन्यू गोटाए वर्ष मेडिकल रहिबा सह गोटाए वर्ष मेडिसिन कंटिन्यू करवा। तापरे भणजा भल हो गला। गत अक्टोबर मास तार मेडिसिन सब शेष है परे आमे टिके शांति रहिलु जाहो सब किसी ठीक ठाक हो गला। किंतु अक्टोबर जाइछि सरीगला नवेम्बर गोटे मास जाइछि डिसेम्बर मास पुणी सेमती ज्वर है। तापरे काश है
मुँह हाथ गोड़ हाथ सब फुलीगला तापर पुणी मेडिकल नहीं आम भौणी भी नहीं गले गलापर कौन कहबी दुख लगुच मत कहबा बेलू तथापि मु आपन को कहूँ ये आपण मानकर पिला माने जदि थे बहुत केयर रखु कारण देखु गोटे पिला जदि चली जाऊँ एते बड़ कलापर ताहले बापा माँ को केते दुख हम कि मामू घर लोक को केते जे कष्ट हम निश्चित आपण माने फील कर तापर पुणी मेडिसिन खाइबापी पुणी डॉक्टर कहले मेडिकल को पुणी निगला नेला परे से माने पुणी अल्प किसी मेडिसिन देले आउ ब्लड भी देले जो व्हाइट ब्लड दिया हुए सेटा भी देले तापर आउ किछि काम हलानी डॉक्टर कहले घर को नहीं जाओ आम आ किछि करि परबु तो आपण मैंने चिंता करूँ डॉक्टर जो मना करदेला तापरे कौन कर तो मत जो फोन कले मुझे कहली घर को आने किसी दरकार नहीं से मेडिकल ही रख कारण घर को आनिले घरे तो रहिबो घरे किछि बुद्धिबाट देखा जीव नहीं मेडिकल रख मेडिकल रहिले डॉक्टर जहाँ देखिए बाकी अन्य मान लोक मान जो परिचित होची लोक मान जोगाजोग करो जदि कई अन्य किसी आइडिया दे पारिबे ताले भलो कथा सेठी आउ किछि दिन रख मुई कथा कहले से माने भी से आउ किछि दिन रखिले रखला परे गोटे दिन आम भिणीर जने सांग ऑटो वाला सी देखा से भाई जन कहले कौन एत व्यस्तता जमा पड़छ अशोक से आम अशोकर सांगटा जानी नथिला जे आम भणजार एमती परिस्थिति बोली तो आम अशोक सब कथा कहला परे से कहले तुम व्यस्त हबार किसी ना मोर जने परिचित लोक अच्छा जे कि सी निश्चित भाव भल करदे कि भाबार ना तो आम भाविलु डॉक्टर जो मना कर देइछंती इबा कौन कर एक्चुअली किछिटा जो गुणी गाराड़ी बा किछिटा मंत्र तंत्र अच्छी मु तो बेसी विश्वास करेनी तथापि किछिटा अच्छे बोली मु फील कली निश्चित तापर से लोकर नंबर देला परे से लोक जनक नयागढ़ लोक सी फोन ले केवल कहले मु पुओ कान मोबाइल दियो मु किसी मंत्र करुछि सी पुओ कान मोबाइल देले किसी मंत्र कला परे तापर आम पुओ को घर को नहीं आसिलु आनला परे दिन 11 आनिलु सी लोकटा 11 साढ़े 11 से मंत्र किसी कला मोबाइल रे तापर से लोकटा कहला मु काली जाइकी पहुंचबी घरे एक 11:30 से फोन कला आम पु 12टा बेले आखि खोलिला अनेला कथबार्ता कला से सब किसी करू नथला पूरा बंद हो जाइतला तापरे 2टा-3टा बेले पुआ कहला मु खाइबी गोटे केक को से 4 थर करी 5 थर करी जबरदस्ती खुआ जाए किंतु सी 2 घंटा पर कहला मु खाइबी आम गोटे किए भल लगला खाइबा पई कहला खाइला बिस्कुट किछ खाइला तापर पुणी 5टा बेले कहला पुणी खाइबी पुणी ताको से बिस्कुट किछ दिया गला पुणी राति की कहला पुणी खाइबी तो आम बहुत खुशी हेलु राति रोटी फटी खाइला बहुत आम खुशी हेलु जाऊ आम पुओ टिके उन्नति है बोली पुणी परदिन सकाळे आम पुओ पूरा सुस्थ जेमिति आगुरु थिला भलो पिला सेमिति पूरा भलो पिला हे गला खेलला दौड़िला मैं आश्चर्य हो गलो एमिति केमिति हैला बहुत खुशी लागिला तापर से लोकटा आसी पहुंचला आम भिणी के घरे पहुंची से केवल गोटे बेसलेरी बोतल गोटे पानी बोतल आउ गोटे नड़िया तेल 2टा को से एमती 2 हाथ धरिकी किछि मंत्र पाठ कला आउ किछि नुह देला से कहला ए पानीटा को तो पीबो आ तेल ता देहरे लगेबो आउ किछि नुह
ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଶକ୍ତି ମୁଁ ସେଇଦିନ ବି ଫିଲ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଫିଲ୍ କଲି। ତାପରେ ଆମ ପୁଅ ପୁରା ଚାଲିଲା, ବହୁତ ଖେଳିଲା ବୁଲିଲା, ସବୁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ 8 ଦିନ ହେଇଛି, ସଡନ୍ ପୁଣି ଜ୍ୱର ହେଲା, ପୁଣି ଥଣ୍ଡା କାଶ ସବୁ ହେଲା। ଡକ୍ଟର ତ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ, ସବୁ କହିଲେ ସବୁ ମେଡିସିନ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ, କେମୋ ଦେଇସାରିଛୁ, ଆଉ କୌଣସି ବାକି ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ଦେବା କଥା ସବୁ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମେଡିକାଲରୁ ସେମାନେ ତ କହିଦେଇଥିଲେ ଆଗରୁ ତୁମେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତାପରେ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ। ସେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲା। ଫୋନ୍ କରିଲା ପରେ ସେ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଆଉ ଭଲ ହେଲାନି। ସେ ଲୋକ କହିଲା ମୋର ପୂଜା ପାଠରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇପାରିଥାଉ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ହେଇପାରିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ହେଲା, ନହେଲେ ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଭଉଣୀ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାହା ବି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲା, ତଥାପି ଆଉ କିଛି ହେଲାନି। ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ, ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛି ଜୟପୁରରେ, ତ ଚାଲ ସେଇ ଜୟପୁର ନେଇକି ଯିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର 700-600 କିଲୋମିଟର। ଦିନ 2ଟାରେ ବାହାରିକି ଗଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ଲୋକ ସେତେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, କେବଳ ପଇସା ଖାଇବାର ସେ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି। ତ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସକାଳ 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଲୋକ କହିଲା ସକାଳ 9ଟାରେ ମୁଁ ଭେଟ କରିବି। 9ଟାରେ ଆସିଲା, ଆମ ପୁଅକୁ ସେ ଟିକେ ଛୁଇଁଲାନି, କିଛି ବି କଲାନି। କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଚାର୍ଜ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ତ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଦାମ ଯେଉଁଟାକି 40-50 ଟଙ୍କା ହେବ, ସେଇଟା 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ବି ହେଲାନି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ସାଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକି ତାପର ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାପରେ ଆମ ଭଣଜା ତା ନାକରୁ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରୁଥିଲା। ତ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ କିଛି ବି ସେ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର କଲା, ଆଉ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ କିଛି ତ ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ବ୍ଲଡ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ବ୍ଲଡ୍ ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ରାତି। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଲୀଳା, ସେ ଲୋକଟାର ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ଲୋକଟା ତା ଭାଇ ମୋବାଇଲରୁ କଲ୍ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ତା ଘର ନୟାଗଡ଼, ଆଉ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯାହା ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମ ପୁଅ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ଦିନସାରା, ରାତି ସାରା ପୁଣି ବ୍ଲଡ୍ ଚାଲିଲା, ପୁଣି ଦିନସାରା ବି ବ୍ଲଡ୍ ଠୋପା ଠୋପା ହେଇକି ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଦିନ 4ଟା ବେଳକୁ ଆମ ପୁଅ ପୁରା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲା, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲା ପୁରା, ଆଉ କିଛି ବି ହଲଚଲ ହେଲାନି। ଆମ ପୁଅ ନିଜେ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋତେ ଆସିକି ପାଣି ଦିଅ। ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲା ଥିଲା ଆମ ଭଣଜା, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲା। ପାଠ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। କହୁଥିଲା ମୁଁ ପୋଲିସ ହେବି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଫଟୋ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। 2 ଦିନ ମୁଁ ଖାଇଲିନି। ଆଜି 5 ଦିନ ହେଲା, ଆଜି ମୁଁ ସେଭିଂ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଭିଂ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ସେଭିଂ ହେଇଛି। ଦିନ 5ଟା ବେଳେ ଆମ ଭଉଣୀ କୋଢ଼ରେ ଶୋଇ ଚାଲିଗଲା। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ କିଛି ମେଡିସିନ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ।
ଏମିତିକି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ବହୁତ ଲୋକ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଜଣେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଭଦ୍ରକ କଟସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସରରେ। ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଫେସବୁକ୍ରେ କଲେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଯେମିତି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଏମିତି ଗୋଟେ କରାଯାଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। 2 ଦିନ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ନିଦ ହିଁ ହେଲାନି। ରାତି 3:30 4ଟା ହେଇଗଲା ଶୋଇଲା ବେଳକୁ। ଅନିୟମର ରାତି କଟିଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ମୁଁ ଖାଇଲି, 2 ଦିନ କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ 2ଟା ରୁଟି ହିଁ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ପୁଣି ରାତିରେ ବି କିଛି ଖାଇନି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ କାଲି ଗଲା, କାଲି ବି ଦ୍ୱିପହରେ 2ଟା ଭାତ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ଆଜି ମୁଁ ସେଭିଂ ହେଲି। ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଯତ୍ନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। 9 ବର୍ଷର ପିଲା ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସିନା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଏଥିପ୍ରତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାର କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।